محترم سامعین اور عزاداران سید مظلوم امام حسین علیہ السلام، آج منگل 5 محرم 1442 ہجری کے محرم الحرام کے سلسلے کی 5ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام اراکین بزم اردو فاؤنڈیشن اور عزاداران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے مجالس کا انعقاد ہوا۔ مولا قبول فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اور اس خطے سے بس میں آغاز کرتا ہوں کہ میں جی بھر کر تو رو لوں کربلا کے مرنے والوں کو، اللہ اکبر۔ میں جی بھر کر تو رو لوں کربلا کے مرنے والوں کو، گزر ہے میری عمر مختصر آہستہ آہستہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت میں خوب۔ جی بھر کر تو رو لوں کربلا کے مرنے والوں کو، اے میری عمر مختصر آہستہ آہستہ۔ آہستہ آہستہ، بہت خوب کیا بہت خوب۔ خوبصورت استعمال کیا آہستہ آہستہ کا، واہ 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 واہ۔ میں جی بھر کر تو رو لوں کربلا کے مرنے والوں کو، گزر ہے میری عمر مختصر آہستہ آہستہ آہستہ۔ سبحان اللہ۔ بنا کر سبحان اللہ۔ قبر اصغر، بنا کر قبر اصغر اور بہا کر قبر پر آنسو، شہیدی چل دیے اٹھ کر مگر آہستہ آہستہ آہستہ۔ آہستہ، بہت آہستہ خوب آہستہ، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ۔ خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز مقبول ہستی ماشاءاللہ سے ناظم توقیر صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ السلام پیر مولانا علیہ السلام مدد۔ میں توقیر مہدی آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ۔ آج 5 محرم کی مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب طاہر سید صاحب کو کہ وہ صلوات کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی ماشاءاللہ۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی بآواز علی بلند محمد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ حاضرین اور ناظرین، جیسا کہ اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ایک عطاداری کا سلسلہ شروع کیا گیا، پہلی دفعہ ماشاءاللہ سے جس تیزی سے یہ ترقی کی طرف گامزن ہے، مولا ان کی ترقی میں مزید تیزی لائے۔ اور میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تمام حضرات سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے گاہے بگاہے لوگ اردو فاؤنڈیشن کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس میں ڈونیشن کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ حضرات اس میں تعاون کریں گے تو ہمارا جو اردو فاؤنڈیشن کا گول ہے، جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اس کو حاصل کرنے میں، پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو لوگ مجالس کو اسپانسر جنہوں نے کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، ویسے تو ان کے ظاہر سی بات ہے کہ سارے ان کی مالا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور لیکن یہ کہ جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں ان سب کا اس میں حصہ ہے، اور سب کی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، سب اپنا حصہ اپنے اپنے حصے سے ڈال رہے ہیں۔ اور یہی ہے درخواست کہ جس طرح سے بھی جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کی ضرور مدد کریں۔ ایک اس کو آغاز کرتا ہوں میں ایک قطعے کی، اگر اجازت ہو تو میں ایک قطع آپ نظر ارشاد حضور، ارشاد۔ ماشاءاللہ۔ شبیر کا نوکر ہوں، شبیر کا نوکر ہوں، خطا کار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، دوزخ میں نہ جاؤں گا، گناہ گار بھی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ گر
دوزخ میں بھی لے جائیں گے فرشتے مجھ کو، گر دوزخ میں جو لے جائیں گے فرشتے مجھ کو، آگ رو رو کے بجھا دوں گا عزادار بھی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگ رو رو کے بجھا دوں گا عزادار بھی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد آج ہمارے اپنے ان نہایت قابل احترام بزرگ ظاہر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سید الشہداء کو ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرساد۔ جناب ظاہر نقوی صاحب۔ بسم اللہ جی، ماشاءاللہ۔ اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، کیا کہنے سبحان اللہ۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، قرآن سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت سمجھنے میں یہ ہم نے حوصلے کر وہ بلا سے پائے ہیں، یہ ہم نے حوصلے کر وہ بلا سے پائے ہیں، یہ ہم نے حوصلے کر وہ بلا سے پائے ہیں، مصیبتیں بھی پڑی ہیں تو مسکرائے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مصیبتیں بھی پڑی ہیں تو مسکرائے ہیں، حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، کہیں مزاج بہتر بھی ایک ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، کہیں مزاج بہتر بھی ایک پائے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ درس دے کے بہتر کٹ آئے ہیں، یہ درد کے بہتر نظر آئے ہیں، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نظارے آنکھوں میں ہم کربلا کے لائے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کربلا کے لائے ہیں، نعرہ صلوات، کربلا کے لائے ہیں،
جزاک اللہ خیر. ہمارے آنکھوں میں مولا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا مولا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا نکھر کے رنگ شہادت کے اور آئے ہیں نکھر کے رنگ شہادت کے اور آئے ہیں یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں ذکر کیا جوانوں کا یہ کربلا ہے یہاں ذکر کیا جوانوں کا ہمارے طفل بھی تیروں میں مسکرائے سبحان اللہ ہمارے بھی تیروں میں مسکرائے یہ کربلا ہے یہاں ذکر کیا جوانوں کا ہمارے طفل بھی تیروں میں مسکرائے ہیں کر کے رنگ شہادت کے اور آئے ہیں. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. زیر نقوی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں ایک اس سے پہلے کہ قبلہ کو دعوت دوں میں ذرا آج کے اسپانسر کا اعلان کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے اسپانسر جناب زیر نقوی صاحب بھی ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جناب زیر نقوی صاحب، جناب ڈاکٹر عظیم حسین صاحب، جزاک اللہ. جناب حسنین نقوی صاحب، جہازیب بھٹی صاحب آج کے ہمارے یہ اسپانسر ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین الہی آمین. مولانا اسد علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس خطاب فرمائے. جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. سے پہلے کہ مولانا اپنی تقریر کا آغاز تو کریں، میں 2 منٹ آپ لوگوں سے لوں گا کہ اردو فاؤنڈیشن حجت الاسلام مولانا سید اسد علی عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے، جنہوں نے اپنی محنت سے نہ صرف جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا بلکہ اپنے علم سے عمل پر زور دیا اور عزادار کے اوصاف عزاداری کو بھی بیان کیا. ماشاءاللہ. میں مولانا اسد علی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ مولانا کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بس اس کے ساتھ ہی میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آج کی 5ویں مجلس کا آغاز کریں. شکریہ. میں مجلس کے آغاز سے پہلے شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن، اس کے کارکنان، اراکین، اس کے ممبران کا کہ جنہوں نے مجھے اس حقیر سے انسان کو اور میری ٹوٹی پھوٹی ہوئی معلومات کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے درمیان میں آؤں اور آپ سے کوئی گفتگو کروں. میں آپ لوگوں کا بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں. میں زیادہ تو آپ لوگوں کے بارے میں اتنا تعارف نہیں رکھتا، لیکن سیفی مہدی صاحب، سید حسین صاحب اور بہت سے افراد جنہیں میں جو ہے چہرے پہ نیٹ پہ دیکھ کر بول پاتا ہوں، میں ان کا بہت 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 ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا موقع دیا. صلوات پڑھے پر محمد. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو انسان مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ویسے بہت پیاری بات. صلوات پڑھے پر محمد. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
وعلى إترته الطيبين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان فضيلتان العقل والمنطق وبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد والفرج. دیکھیں ہماری کل کی گفتگو انسان کی ترقی اور عدم ترقی سے متعلق تھی. انسان اگر خالق کائنات کو یہ کہہ رہا ہے کہ بار الہ تو نے اسے زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا، اس انسان کو زیادہ نواز دیا اور مجھے کم نواز دیا، یہ ناانصافی ہے اور خداوند عالم کے عدل کے خلاف ہے. میں نے کل بھی اس سلسلے میں مجلس میں بیان فرمایا تھا کہ خداوند عالم نے کسی انسان کو اس کے گھر کے اندر چیزیں عطا نہیں کی، بلکہ انسان نے محنت کی تو پھر خالق کائنات نے اپنے لطف سے نواز دیا. واہ واہ واہ. کسی عالم کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسے عالم نہیں بنایا، کوئی ڈاکٹر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اسے ڈاکٹر نہیں بنایا، کوئی انجینئر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اسے انجینئر نہیں بنایا، بلکہ ڈاکٹر کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوا اس نے محنت کی تو ڈاکٹر بنا، عالم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اگر اس نے محنت کی تو عالم بنا، اگر انجینئر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اس نے محنت کی تو عالم بنا. جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا، ارادے کا صحیح استعمال کیا، جس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا، اسی انسان نے دنیا کے اندر ترقی کی. شرط یہ ہے کہ محنت انسان نے کی اور لطف جو ہے خالق کا رہا، اور اسی لیے خالق کائنات نے کیا خوب کہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش و تلاش کریں گے، وہ لوگ جو ہمارے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلیں گے، وہ تھوڑی سی محنت کریں گے ہم ان کا ہاتھ کو تھام لیں گے، پھر جیسے وہ چاہیں گے ہم انہیں اس طرح کے کمالات سے نوازتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد والفرج. دیکھیں رسول اکرم آج کی ایک نئی گفتگو عقل کے حوالے سے کرنی ہے کہ عقل کی انسان کے لیے کتنی اہمیت ہے، اور عقل کو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، اور قرآن مجید نے کتنی اہمیت دی ہے، اور عقل کا ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر پایا جاتا ہے. دیکھیں رسول نے ارشاد فرمایا للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ایسی ہیں جو کائنات کی کسی بھی شے کو نہیں دی گئی. ایک انسان کو عقل دی گئی اور دوسرے انسان کو زبان دی گئی. دنیا میں جب بھی کوئی کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے، مثلا گاڑی بنانے والی کمپنی نے گاڑیاں بنائی تو اس کے کچھ ماڈل لکھ دیے، یہ فلاں ماڈل ہے، یہ فلاں ماڈل ہے، یہ فلاں ماڈل ہے. تو ہر طرح کی تخلیقات جب کمپنی کرتی ہے اور الگ الگ اس کے جو ہے ورژن بناتی ہے تو ان کا ماڈل نام رکھ دیتی ہے کہ یہ 2015 ماڈل ہے، یہ 17 ماڈل ہے، یہ 19 ماڈل ہے، یہ جو ہے 21 ماڈل ہوگا. اسی طریقے سے خالق کائنات نے جب دنیا کو بنایا تو اس نے 4 ماڈل اس نے جب دنیا کو بنایا تو 4 ماڈل رکھے. دیکھیں آپ لوگ جناب سید حسین صاحب اور سید عباس علی صاحب یا جو ہے دوسرے سید میر صاحب، آپ اپنے کیمرے آن رکھیں تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. جناب میر صاحب تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری باتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. جناب آگے سید لہذا جب دنیا کو خالق کائنات نے بنایا تو دنیا کو بناتے ہوئے بھی اس نے اپنی دنیا کے 4 ماڈل رکھے. دنیا ان 4 ماڈل سے باہر نہیں ہے.
सुभान दुनिया अल्लाह इस सुभान मॉडल अल्लाह से बाहर नहीं है। लिहाजा जब उसने मैटर को बनाया तो मैटर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक उसने सबसे पहले जिस्म रखा। जिस्म यानी जिस तरीके से जमीन का एक जिस्म है, पत्थर का एक जिस्म है, ये एक सबसे निचला मॉडल है जो खालिक के कायनात ने बनाया। जिस्म को फकत एक जगह चाहिए जिसके ऊपर ये टिका हुआ हो, एक फिजा चाहिए जिसके अंदर हो। मसलन अगर लोहे का कोई चीज आप रख लें तो उसे एक चीज चाहिए कि जिसके ऊपर वो लोहे की चीज रखी जाए, एक फिजा चाहिए कि जिसके अंदर वो मौजूद हो। ये दुनिया का सबसे निचला मॉडल है जिसे हम जिस्म के तौर पर हम जो है वो पहचानते हैं, जिसमें ईंट, पत्थर, मिट्टी और ये सारी चीजें आती हैं। ये जैसी आज है ऐसी ही कल रहेंगी, ऐसी ही 1000 साल बाद रहेंगी और ऐसी ही 1000 साल पहले हुआ करती थी। ये कभी अपनी जगह से इनके अंदर तरक्की नहीं पाई जाती। ये कभी ऐसा नहीं होता कि आज 1 मीटर की थी, कल को 2 मीटर की हो गई, परसों को 3 मीटर की हो गई और आने वाले 1000 साल बाद ये 15,000 किलोमीटर की हो गई। जमीन जिस तरह से थी उसी तरह से है, पहाड़ जिस तरीके से थे उसी तरह से थे, जो वजूद उनका कल था वही आज है, वही जो है उनका रहने वाला है। तो इनके अंदर तरक्की के इम्कानात, इनके अंदर रुश्द के इम्कानात जो है वो कम है। दूसरा जो मॉडल जो दुनिया का खालिक के कायनात ने बनाया वो पेड़ और पौधों की सूरत में बनाया, नबातात और गुलजार की सूरत में बनाया। आज अगर एक पौधा इतना सा है तो कल को इतना हो जाएगा, परसों को इतना हो जाएगा और तरसों को इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी पौधा जिस कैफियत पर आज है वो कल को नहीं रहेगा, कल को और ज्यादा रुश्द कर जाएगा, परसों को और बड़ा हो जाएगा और उसके बाद और ज्यादा रुश्द कर जाएगा। पहाड़ कल भी एक सूरत पर थे, आज भी एक सूरत पर हैं, परसों को भी एक सूरत पर रहेंगे। लेकिन दुनिया का जो दूसरा वर्जन खालिक के कायनात ने दिया पौधों की सूरत में, अगर वो आज छोटा है तो कल को बड़ा हो जाएगा, परसों को उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये कायनात का दूसरा मॉडल है जो खालिक के कायनात ने बनाया। माशाअल्लाह इलामा साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। के कायनात ने इससे ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाया, वो हैवान को बनाया, जानवरों को बनाया कि जो जिस्म भी रखते हैं, फलते फूलते भी हैं, जो आज इतने हैं कल को इतने हो जाएंगे, परसों को इतने हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद आलम ने इस वर्जन के अंदर और ज्यादा क्वालिटी डाल दी। दरख्त हरकत नहीं किया करता था, दरख्त इरादे के साथ चला फिरा नहीं करते थे, लेकिन खुदावंद आलम ने हैवानात को इरादा दे दिया। हैवान अभी मेरे घर पर मौजूद था, थोड़ी देर बाद आपके घर के ऊपर मौजूद है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे शहर के अंदर मौजूद है। यानी ये कायनात का तीसरा वर्जन है जो खालिक के कायनात ने बनाया। इसके अंदर खालिक के कायनात ने एक क्वालिटी और पैदा कर दी कि हमने इसे इरादे के साथ हरकत दे दी। ये जहां इरादा करता है ये हैवान चला जाता है। कायनात का जो चौथा वर्जन खालिक के कायनात ने बनाया वो इंसान को बनाया। इस इंसान का जब चौथा और लेटेस्ट वर्जन बनाया तो इसकी क्वालिटी को और मेंटेन कर दिया, इसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस इंसान के पास जिस्म भी पाया जाता है, ये फलता फूलता भी है, ये इरादे के साथ हरकत भी करता है, लेकिन खालिक कायनात ने इसकी क्वालिटी में 2 चीजें और बढ़ाकर इसे अशरफुल मखलूकात करार दे दिया। इस इंसान को एक अक्ल दे दी, एक जबान दे दी। ये जो अक्ल दी और ये जो जबान दी, ना हैवान को अता की, ना पेड़ पौधों को अता की, ना जमीन और सब्जाजात को दी। तो खालिक के कायनात ने ये अपना लेटेस्ट मॉडल रखा, यानी उसने इंसान को ये जो नेमतें दी तो तमाम कायनात को इसके जरिए से उसके मातहत करार दे दिया और इस इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दे दिया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये इंसान मिट्टी के अंदर जब कारकर्दगी करता है, ये इंसान को जो अक्ल दी, जो शऊर दिया, ये दुनिया की किसी मखलूकात के पास पाया नहीं जाता। ये ना जमीनों के अंदर अक्ल और
हिकमत की बातें पाई जाती हैं, ना पेड़ पौधों के अंदर अक्ल और हिकमत की बातें पाई जाती हैं, ना हैवानात के अंदर अक्ल और हिकमत की बातें पाई जाती हैं। सिर्फ इंसान है कि जिसके पास अक्ल और हिकमत की बातें पाई जाती हैं। ये दुनिया का लेटेस्ट मॉडल है। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, इन 4 चीजों से आपको अल्लाह ताला की कायनात बाहर नहीं नजर आएगी। या तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दूसरा मॉडल होगा, ये तीसरा मॉडल होगा, ये चौथा मॉडल होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में पूरा अपना जहन लगा लेना, इसके अलावा दुनिया के अंदर जो भी मैटर होगा इन्हीं 4 मॉडल के अंदर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लामा साहब, इस तरह से कभी मैंने ये नहीं सुना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या इल्म आपकी बात है। मोहब्बत आपकी सलामती के लिए एक जो है दुरूद पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, नारे तकबीर। आपको बड़ी बात के अंदर लेके चलता हूँ। दुनिया की जो भी मखलूक है, दुनिया की जो भी मखलूक है, उसके अंदर तरक्की और तनज़्ज़ुली के इम्कानात नहीं होते। शहद की मक्खी 1000 साल पहले जैसे जिंदगी गुजारा करती थी, आज भी ऐसे ही जिंदगी गुजार रही है, 1000 साल बाद भी ऐसे ही जिंदगी गुजारेगी। हैवानात, भैंस जैसे 100 साल पहले जिंदगी गुजारती थी, ऐसे आज गुजार रही है और 1000 साल बाद भी ऐसे ही जिंदगी को गुजारेगी। यानी दुनिया की जितनी मखलूकात है, आप उनका सर्वे कर लीजिए। जैसे 500 साल पहले जिंदगी गुजारती थी, ऐसे ही आज जिंदगी गुजार रही है, ऐसे ही 500 साल बाद जिंदगी गुजारेंगी। लेकिन ये जो इंसान का लेटेस्ट मॉडल बनाया, इंसान 100 साल पहले जैसे झोपड़ियों में 100 साल पहले जिस तरीके से जिंदगी गुजारता था, वो आज नहीं गुजार रहा है, और जिस तरीके से आज जिंदगी गुजार रहा है, वो इंसान कल को नहीं गुजारने वाला है। 100 साल पहले सहराओं के अंदर रहा करता था इंसान, 100 साल पहले या 1000 साल पहले इंसान सहराओं के अंदर रहा करता था। लेकिन जब इसने अपनी अक्ल और फहमो फरासत और शऊर का और अपनी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो इसने, इंसान ने जब अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, तो इसने अपने लिए छप्पर बना लिया। फिर छप्पर से फिर जब इसने अपनी अक्ल को मजीद इस्तेफादा किया, तो इस इंसान ने एक कच्चा घर बना लिया। फिर कच्चे घर से फिर इंसान ने, इसकी जहन ने फिर काविशें शुरू की। इस इंसान ने पक्का घर बना लिया। इंसान कोठियों के अंदर रहने लगा, इंसान महलों के अंदर रहने लगा। शहद की मक्खी जैसे कल रहती थी, ऐसे आज रहती है, ऐसे ही परसों रहेगी। लेकिन ये जो कायनात का लेटेस्ट मॉडल खालिक कायनात ने इंसान को बनाया, तो इंसान के अंदर तरक्कियां रख दी। इंसान जैसे 1000 साल पहले जिंदगी गुजारता था, वो उसकी 500 साल बाद के बाद वो लाइफ नहीं थी। जो 500 साल पहले लाइफ थी, वो आज नहीं है। जो आज लाइफ है, वो आने वाले 500 साल बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि खालिक कायनात ने इसे अक्ल की दौलत से मालामाल फरमाया, क्योंकि इसे माशाल्लाह शऊर से नवाजा है, क्योंकि खालिक कायनात ने इसे आइडियोलॉजी से नवाजा है। दुनिया में कोई भी जानवर कभी तरक्की करता हुआ नजर नहीं आता कि ये भैंस जो है 100 साल पहले भैंस थी और आज इसने तरक्की करके कुछ अपने आप को कुछ और बना लिया हो। दुनिया के अंदर जितने जानवर हैं, उनके अंदर तरक्की का इम्कान नहीं पाया जाता, क्योंकि खालिक कायनात ने उन्हें अक्ल शऊर से खाली रखा। लेकिन ये इंसान को जो अक्ल शऊर दी, इसका हर दिन जो है अपने गुजरे हुए कल से बेहतर है, क्योंकि खालिक कायनात ने इसे अक्ल शऊर दिया। माशाल्लाह इसे अक्ल शऊर दिया, और जब इसे अक्ल शऊर दिया, तो कभी इसने जमीनों के अंदर डीजल और पेट्रोल को तलाश किया, कहीं इसने सोना और चांदी को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इसने अल्लाह। पौधों के अंदर ये देखा कि अगर 1 बीघे में 2 क्विंटल गेहूं हुआ करते थे, इसने जमीन के साथ जब खिलवाड़ करना शुरू किया, तो इसने 2 क्विंटल की फसल को 3 क्विंटल में बदल दिया, 3 क्विंटल की फसल को 5 क्विंटल में बदल दिया। यानी इंसान जमीन के अंदर भी कारकर्दगी करता हुआ नजर आया। हैवानात जो पहले 2 लीटर या 3 लीटर दूध दिया करते थे, वो 5 और 7 लीटर पर आ गए। 5 और 7 लीटर से 10 और 15 लीटर के ऊपर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इंसान ने अपनी काविशों का इख्तरा किया। इंसान दुनिया की तमाम मखलूकात से खेलता रहा, तमाम मखलूकात में तसर्रुफ करता रहा, फकत किस लिए? क्योंकि उसके पास अक्ल है, उसके पास शऊर है। आप ये देखें, जब भी इंसान दुनिया के अंदर कोई चीज तख्लीक की जाती है, पहले उस तख्लीक से चलाने वाली चीजें, उस तख्लीक को चलाने वाली चीजें पहले ही की जाती हैं। लाइट पहले वजूद में आई तो इन्वर्टर बाद में वजूद में आया। अगर लाइट का वजूद ना होता तो इन्वर्टर का तस्वुर नहीं हो पाता।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर जज़ाकल्लाह लाइट का वजूद ना जज़ाकल्लाह अल्लामा होता साहब। तो इन्वर्टर का तस्वुर समझ में नहीं आ सकता था। अगर दुनिया के अंदर पेट्रोल ना होता तो कारों का तस्वुर इंसान के जहन में नहीं आ सकता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कारों का सुभान अल्लाह। तस्वुर इंसान के जहन में नहीं आ सकता था। इसी तरीके से अगर आप ये देख लें, मोबाइल, अगर फोन का तस्वुर इंसान के लिए मौजूद ना होता तो मोबाइल आज इंसान के हाथों में ना होता। तो दुनिया में इसी तरीके से खालिक कायनात ने जब पहले अक्ल को बना लिया, फिर खालिक कायनात ने समझा, फिर खालिक कायनात ने कहा कि क्योंकि हमारे पास अक्ल मौजूद है तो लिहाजा हम इस कायनात को तहते तसर्रुफ करार दे सकते हैं। इसीलिए कुरान, इसीलिए रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, के खालिक कायनात ने सबसे पहले अक्ल को बनाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब। फिर नारे इंसान को सलवात। बनाया ताकि इस इंसान अल्लाह। कायनात को तहते तसर्रुफ करार दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें सलामत रहें। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी। क्या ख्याल पेश किया। या या अली हक अली हक अली हक अली। जब इंसान, खालिक कायनात ने इंसान के पुतले को बना लिया, फिर खालिक कायनात ने कहा नफख्तु फीहि मिन रूही, कि मैं इसमें अपनी रूह को वदियत करता हूं जिसके अंदर अक्ल और शऊर है। हमने इंसान को दो फजीलतें ऐसी दी जो कायनात में किसी को नहीं दी। एक अक्ल है और दूसरे इंसान के पास जबान है। अक्ल चीजों को जमा करती है और जमा करने के बाद 2 + 2 4 को कर देती है और 4 + 4 को 8 कर देती है। ये दुनिया की किसी मखलूक के पास ये हुनर नहीं पाया जाता। और क्योंकि इंसान के पास कुव्वा तदबीर है तो लिहाजा इंसान ने अब इस अक्ल के जरिए इस तरह से तरक्की की कि इंसान पहले पैदल चला करता था, लेकिन अक्ल ने जब काम करना शुरू किया तो इसने साइकिल का इजाद कर लिया। जब साइकिल का इजाद कर लिया तो इसे जरूरत महसूस हुई, इसकी अक्ल ने काम किया तो मोटरसाइकिल की तख्लीक कर ली। जब मोटरसाइकिल की तख्लीक कर ली, अब इंसान और अक्ल इंसानी इस पर भी मुतमईन ना हुई, लिहाजा इसने अपनी काविशों को और ज्यादा तेज किया तो इसने कार को बना लिया। जब कार को बना लिया, इसकी काविशें यहाँ पर भी नहीं रुकी, इसकी अक्ल शऊर यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि इसे फिर मजीद कोशिश और तलाश रही तो इस इंसान ने जहाज को बना लिया। यानी दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अक्ल के ऊपर पाई जाती है। आप ये देखिए कि जब इंसान ने सबसे पहले असलहा बनाया तो एक रिवाल्वर की सूरत में बनाया, फिर उसे और ज्यादा तरक्की देना चाहिए तो 2 नली बंदूक की सूरत में बना लिया। जब बंदूक पे भी इंसान मुतमईन ना हुआ तो उसने माउजर बना लिया। जब माउजर पर मुतमईन ना हुआ उसने गन मशीन बना ली। जब गन मशीन पर मुतमईन नहीं हुआ उसने कलैशिनकोव बना ली। तो इसी तरीके से दुनिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी पाई जाती है उसमें इंसान की फहम फिरासत का, उसकी आइडियोलॉजी का, उसका अक्ल का जो है वो शऊर पाया जाता है। दुनिया के अंदर आज जितनी भी तरक्की पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अक्ल की बिना पर पाई जाती है, क्योंकि अक्ल के अंदर मालूमात को जमा करने का एक मखजन होता है, फिर उस मालूमात से दूसरी मालूमात को ईजाद करना, दूसरी चीजों को ईजाद करना, ये इंसान की फहम फिरासत के अंदर रख दिया गया है। जब हमें मालूम है कि ये दुनिया तरक्की अगर कर रही है इस अक्ल की बिना पर कर रही है, इस शऊर की बिना पर कर रही है, इस फहम फिरासत की बिना पर कर रही है, इस आइडियोलॉजी की बिना पर कर रही है, तो फिर हमें भी यही सोचना चाहिए खालिक कायनात ने हमें अक्ल दी है, खालिक कायनात ने हमारे बच्चों को अक्ल दी है, उन्हें फहम फरासत दी है, उन्हें शऊर दिया है, उन्हें आगाही दी है, उन्हें दिखा दिया गया है कि दुनिया की तरक्की सिर्फ और सिर्फ अक्ल के ऊपर मुनहसिर है। तो फिर खालिक कायनात ने भी यही कहा कि यूतिल हिकमता, मैं
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا کہ جس کو حکمت دے دی جاتی ہے اسے سب کچھ دے دیا جاتا ہے. اور یہ انسان درک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس شعور نہ پایا جائے, اس کے اندر فہم و فراست نہ پائی جائے. جسے ہم نے حکمت دے دی, دانش دے دی, عقل دے دی, اسے سب کچھ دے دیا. تو جب خالق کائنات نے انسان کو عقل دے دیا, اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے بچوں کے پاس عقل و شعور ہے, فہم و فراست ہے, آئیڈیالوجی ہے, تو ہمیں ان کے عقل و شعور کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیسے زیادہ سے زیادہ معلومات ان کے ذہن کے اندر بھری جائیں تاکہ وہ دنیا کے اوپر اپنی چھاپ کو چھوڑ دیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنی چھاپ چھوڑ دوں, میری نسلیں, میری اولادیں دنیا کے اندر ایک چھاپ چھوڑ دیں, ایک نام پیدا کرتے چلے جائیں. عزیزو, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا کے اوپر چھاپ چھوڑ دیں, بلکہ آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر چھاپ چھوڑ دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ علامہ صاحب. محنت کر لیجئے, اس کی ذہن کو تمام عالم کا ذخیرہ جو ہے جمع کر کے دے دیجئے. سبحان اللہ, دنیا سبحان اللہ. خود آپ کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی. فقط آپ اپنے بچوں کی عقلوں کے اوپر کام کیجئے, کائنات خود بخود آپ سے متاثر ہو جائے گی. ماشاء اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. نعرہ حیدری. جزاک اللہ علامہ صاحب, جزاک پھر اللہ. امام علی علیہ السلام عقل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, العقل فی الغربت قربا. اگر انسان کے پاس عقل پائی جاتی ہو, انسان نے 15-20 سال پڑھا اور پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ہو گیا یا انجینئر ہو گیا یا سائنٹسٹ ہو گیا, بہترین میکینک ہو گیا, یا جس طریقے کی اس نے معلومات کی, اگر 15-20 سال ایک میدان کے اندر اگر انسان نے اپنی معلومات کا مخزن کر لیا, تو پھر یہ انسان جینیس ہونے کی طرف بڑھ جاتا ہے. کہیں اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی, کہیں انجینئر کی ڈگری ہوگی, کہیں سائنٹسٹ کی ڈگری ہوگی, کہیں کمپنی کا مالک ہوگا, کہیں پر ملٹی نیشنل کمپنی چلاتا ہوا نظر آئے گا. جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ اجنبیوں میں بھی اپنا بنا لیتا ہے. امام علی ارشاد فرماتے ہیں, العقل فی الغربت قربا, کہ اگر انسان کے پاس عقل پائی جاتی ہو تو وہ اجنبیوں میں بھی اپنا کہلاتا ہے. اور اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو, شعور نہ ہو, فہم و فراست نہ ہو, اس کے اوپر کام نہ کیا ہو, دنیا میں کوئی کسی جگہ پر تعلیم حاصل نہ کی ہو, تو پھر انسان اپنوں کے درمیان بھی, اپنے خاندان کے درمیان بھی اجنبی بن جاتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں چند ایک ڈاکٹر ہیں, چند ایک انجینئر ہیں, جب کوئی شادی یا فنکشن خاندان کی ہوگی تو انہیں الگ طریقے سے لیا جاتا ہے. اور جب کوئی انسان غریب ہو, مزدور ہو, رکشہ چلانے والا ہو, یا کسی چھوٹے کام کو کر رہا ہو, انہیں انسان دوسری طرح سے لیتے ہیں. یہ اتنی اہمیت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جس انسان نے عقل کے ساتھ کام کیا تو عقل نے اسے عزت سے نواز دیا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خود دنیا کے اندر عزت پاؤ, تمہاری نسلیں عزت پائیں, تو تمہیں اپنی عقلوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. صلوات پڑھے بر محمد. فرماتے ہیں, لا غنى اکبر من العقل, کہ دنیا کے اندر عقل سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. ما قسم اللہ للعباد افضل من العقل. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے دنیا میں عقل سے بڑی نعمت کوئی بانٹی ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت بانٹی گئی وہ جو ہے عقل بانٹی گئی. جب خداوند عالم نے اس عقل کو خلق کیا اور انسان کے اندر ودیت کی, تو خالق کائنات نے کہا کہ آگے ہو جاؤ, تو عقل صاحب عقل آگے آ گیا. کہا کہ پیچھے ہو جاؤ, تو یہ صاحب عقل پیچھے چلا گیا. تو خالق کائنات نے کہا, وہ عزتی و جلالی, کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے مخلوقات میں عقل سے افضل چیز پیدا ہی نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسان کو جو آخرت میں نوازوں گا وہ اس کی عقل کے مطابق نوازوں گا. جتنا اس نے عقل پر زیادہ کام کیا ہوگا آخرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. جتنا عقل پر کام نہیں کیا ہوگا تو سمجھ لینا نہ آخرت ملنے والی ہے نہ دنیا ملنے والی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
नारे सलावत माशाअल्लाह 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 सलामत रहें और इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने हर चीज का एक पैमाना होता है। बिजली अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाहर मीटर लगा हुआ होगा कि आपने महीने में कितनी यूज की। पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाहर मीटर लगा हुआ होगा कि कितने लीटर आपने महीने में पानी का सर्फ किया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन आलतुन, हर चीज का एक पैमाना होता है, उसके जरिए से उस चीज को पहचाना जाता है। मोमिन का पैमाना यह है कि उसकी अक्ल से उसे जो है पहचाना जाएगा। हर चीज का एक आला और पैमाना होता है। मोमिन का भी एक पैमाना है। मोमिन का पैमाना उसकी अक्ल है। जितनी अक्ल ऊंची होगी उतना बड़ा मोमिन कहलाएगा। माशाअल्लाह 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 क्या कहने। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद माशाअल्लाह। मूसा की तरफ वही फरमाई अना वाखिजो इबादी बेकदरे मा अतैतुहुम मिनल अक्ल, कि मैं जब रोजे कयामत इंसान का मुआखजा करूंगा तो उसकी नमाजों का मुआखजा नहीं करूंगा, उसकी खुम्स और हज और ज़कात का मुआखजा नहीं करूंगा, बल्कि खुदावंद आलम ने जनाब मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा, जब मैं लोगों का मुहाशरा करूंगा, जब मैं लोगों का मुहासबा करूंगा, जब मैं लोगों से दी हुई नेमतों का हिसाब करूंगा तो मैं उनकी इबादतों की बिना पर नहीं करूंगा बल्कि उनकी अक्ल की बिना पर करूंगा। हमने जितनी अक्ल दी थी उतना आपने काम क्यों नहीं किया? और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ के खालिक कायनात के सामने जाकर ये कहूं कि खालिक कायनात मेरी नमाजें पूरी हैं, मेरे रोजे पूरे हैं, मैंने हज किया हुआ है, मैंने ज़कात दी हुई है, तो खालिक कायनात ये कहेगा कि तूने रोजे तो रख लिए, नमाजें तो रख ली, तूने हज तो कर लिए, तूने ज़कात तो दे दी, लेकिन जो 5 साल ईरान के अंदर पढ़ा था, जो 5 साल सीरिया के अंदर पढ़ा था, जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था, जो कॉलेज के अंदर पढ़ा था, ये जो अक्ल के अंदर फहम, शऊर, फिरासत, आइडियोलॉजी जमा की थी, इसका क्या किया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तक पहुंचाया तो तूने उन नेमतों का शुक्र अदा कर दिया। नमाज भले ही पूरी हो, रोजे भले ही पूरे हो, खुम्स भले ही आपके अमाल में पाया जाता हो, लेकिन इस इंसान का मुआखजा किया जाएगा, क्योंकि मासूम इरशाद फरमाते हैं, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि हम इंसानों का मुआखजा उनकी अक्ल के एतबार से करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, कोई मरीज आया और आपने उसका इलाज ना किया तो याद रखो वो इंसान अगर मर जाता है तो आप कत्ल के अंदर शरीक हो, क्योंकि आप उसे बचा सकते थे। यही तो इमाम सादिक ने कहा कि अगर कोई हो कि जिसके ऊपर से इंसान गुजर रहा हो और दूसरा इंसान उसे देख रहा हो गुजरते हुए और उसे मालूम हो कि सामने हैवान मुफ्तरी से एक जानवर है जो इसे फाड़ कर खा जाएगा और उसने इसे ना बताया कि वहां पर जानवर है जो तुम्हें हलाक कर देगा, और ये इंसान चला गया, उस हैवान ने इसे खा लिया, तो ये इंसान जो उसे देख रहा था और रोका नहीं, ये इंसान उसके कत्ल में शरीक है। इसी तरीके से अगर आलिम है और उसने अपने इल्म को नहीं पहुंचाया और लोगों ने उसे मजालिस के लिए कहा था, लोगों ने उसे अशरे के लिए कहा था, तो इस इंसान उतना ही गुनाहगार है जितना कि एक इंसान किसी के कत्ल होते हुए को देखे। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद काज़ी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अरादल गिना बिला माल व राहतुल क़ल्ब मिनल हसद, जो इंसान ये चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं बगैर किसी माल के,
हमारे अंदर होता है ना कि बस्ती के अंदर सब लोग बराबर नहीं होते। कोई ऐसा है जो ठेली चलाकर अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई ऐसा है जो मांग कर अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई ऐसा है जो बाल काट कर अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई ऐसा है जो डॉक्टर है अपने बच्चों को बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम फरमा रहा है, कोई ऐसा है जो इंजीनियर है यूनिवर्सिटियों में तालीम दे रहा है। सबका लेवल एक नहीं है, सबका लेवल अलग है। इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन गरीब लोगों के लिए एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बगैर माल के मालदार हो जाएं, मन अरादल गिना बिना माल, जो ये चाहता हो कि मेरे बच्चे मालदार बन जाएं बगैर किसी माल के, बगैर किसी बिजनेस किए हुए, बगैर किसी घर से अपने माया और सरमाया लगाए हुए, मन अरादल गिना बिला माल, जो ये चाहे कि मेरे बच्चे मालदार बन जाएं, मैं मालदार बन जाऊं बगैर किसी माल के, वराहतुल क़ल्ब मिनल हसद, और ये चाहे कि मेरे दिल के अंदर कोई हिक़्दो कीना ना पाया जाए, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत पाई जाए और मेरे लिए सबके दिलों में मोहब्बत पाई जाए। और फिर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए। देखिए इमाम काज़िम इरशाद फरमाते हैं, फिर इस इंसान को दुआ ये करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए बारे इलाहा माल मुझे अता, मुझे जमीन अता कर दे, मुझे दौलत अता कर दे, बल्कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम गरीब हो, नादार हो, मुफलिस हो, पैसा दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, तो फिर खुदावंद आलम से अपनी दुआओं के अंदर सवाल किया करो कि वो तुम्हारी अक्ल को कामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी अक्ल कामिल हो माशाअल्लाह, सब तो क्या समझ बात है, लो सुभान तुम अल्लाह, खुद भी सुभान सुधर अल्लाह, जाओगे, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद भी सुधर जाएगी, तुम्हारी नस्लें भी सुधर जाएंगी। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे हैदरी। हक अली, हक अली, हक अली। और देखें फिर इमाम माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह किलो मनसद का अखवाल हुआ फाले, अकलमंद वो नहीं होता कि जिसके पास मालूमात हो, जिसके पास सिर्फ मालूमात हो, वो अकलमंद नहीं होता, बल्कि मासूम इरशाद फरमाते हैं, अल आकिलो मन सद्दका अक़वालहु आमाले, अकलमंद वो होता है जिसकी बातों का प्रूफ उसके अमल से मिलता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकलमंद वो नहीं होता कि जिसकी बातें अच्छी हो, अकलमंद वो होता है कि जिसकी बातों के साथ उसका अमल भी मौजूद हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हर इंसान ये जानता है कि साइकिल किस तरह से चलती है, पैडल को मारा जाए, हैंडल को पकड़ा जाए, बराबर तवाजुन बनाया जाए तो साइकिल चलने लगेगी। लेकिन क्या हर इंसान जिसे साइकिल चलाना नहीं आती, उसके हाथ में अगर साइकिल दे दी जाए तो क्या वो साइकिल को चला पाएगा? फकत ये जानना कि साइकिल पैडल से चलती है, हैंडल पकड़ने से चलती है, बैलेंस बनाने से चलती है, तो क्या एक अजनबी इंसान जिसने कभी साइकिल ना चलाई हो वो साइकिल को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि उसने उसके ऊपर तमरीन नहीं की है, क्योंकि उसने उसके ऊपर तदरीब नहीं की है। अगर कोई इंसान गाड़ी चलाना ना जानता हो, और हर इंसान इस तरह से होता है कि वो जानता है कि गाड़ी किस तरह से चलती है, अगर हम जो है हैंडल को घुमाएं, जिधर घुमाएंगे गाड़ी उधर मुड़ जाएगी। गाड़ी चलाने के लिए हैंडल को बराबर चलाना पड़ता है, ब्रेक के ऊपर खुद अपने पैर रखने पड़ते हैं, क्लच को दबाना, बार बार दबाना और हाथ दबाना और पैर को उठाना, इससे गाड़ी चला करती है। लेकिन अगर किसी अजनबी इंसान को बिठा दिया जाए कि चलो ये गाड़ी खड़ी है, आप इस गाड़ी को चला दीजिए, तो कोई इंसान गाड़ी को नहीं चला पाएगा जिसने पहले कभी गाड़ी के ऊपर तमरीन ना की हो, मश्क ना की हो, प्रैक्टिस ना की हो। इसी तरीके से मासूम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया से मालामाल हो जाओ, तो दुनिया की मालूमात काफी नहीं है, बल्कि
के उन मालूमात को अपने अंदर उतार लो, उसके ऊपर अमल करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अगर इंसान डॉक्टरी को पढ़ ले और पढ़ने के बाद लाकर उसे एक इंसान दे दिया जाए कि इसके दिल को बदल दीजिए, तो इसने डॉक्टरी भले ही 25 साल पढ़ी हो, लेकिन ये उस इंसान का सफल ऑपरेशन नहीं कर सकता, कामयाब ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक कि इसने उसके ऊपर प्रैक्टिस ना की हो, अपने सीनियर से सीखा ना हो। तो खालिक के कायनात भी यही कहता है कि तुम जब दुनिया के अंदर ये जानते हो कि दुनिया की तरक्की सिर्फ और सिर्फ अक्ल की बिना पर है, सिर्फ और सिर्फ मालूमात की बिना पर है, जितनी नई मालूमात आती चली गई, पिछली टेक्नोलॉजी फ्लॉप होती चली गई। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर कामयाब हो, दूसरे लोग तुमसे पीछे हो, तो अपनी अक्लों के ऊपर काम करो, अपनी नस्लों के ऊपर काम करो। तुमने अगर उन्हें 10-12 घंटे पढ़ाकर 15-20 साल मेहनत कर ली, तो जिस मैदान के अंदर तुम्हारा बच्चा जाएगा, डॉक्टरी में जाएगा तो बेहतरीन डॉक्टर कहलाएगा, इंजीनियरी में जाएगा तो बेहतरीन इंजीनियर कहलाएगा, साइंस के अंदर जाएगा तो बेहतरीन साइंटिस्ट कहलाएगा, बिजनेस के अंदर जाएगा तो बेहतरीन बिजनेसमैन कहलाएगा, मैकेनिक के अंदर जाएगा तो बेहतरीन मैकेनिक कहलाएगा। शर्त यह है कि तुम अपनी मालूमात के साथ उसके ऊपर अमल भी करो। जितना तुम अमल के अंदर महकम होगे, उतना तुम्हारा दुनिया में भी नतीजा अच्छा होगा, आखिरत में भी नतीजा अच्छा होगा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, माशाअल्लाह। और मासूम इरशाद फरमाते हैं, बिल अक्ल तदरकुद्दारान, अक्ल ही एक ऐसी नेमत है कि जिसके जरिए से इंसान दुनिया के अंदर भी फलाह पा सकता है और आखिरत भी अपनी बना सकता है। अगर मैं ये सोच लूं कि इंसानों की फलाह के लिए किसी कार की तख्लीक कर दूं, तो ये मैं जो इंसान के लिए कार को बना रहा हूं, एक तो मेरी दुनिया ये बनेगी कि दुनिया उसके मुतालबे से जो फंड मिलेगा तो मेरी दुनिया सुधरेगी, लेकिन एक तो ये सवाब होगा कि मैंने मखलूक की खिदमत की, एक मुझे इसका सवाब मिलेगा कि मैंने खालिक की इताअत की, यानी खालिक की इताअत की भी मुझे जजा मिलेगी और मखलूक की खिदमत की भी मुझे जजा मिलेगी। तो इंसान को ये चाहिए कि अगर आखिरत बनाना चाहता हो तो खालिक का भी तसव्वुर रहना चाहिए, मखलूक का भी तसव्वुर रहना चाहिए। क्योंकि मेरी आखिरी मजलिस से एक तबर्रुकन एक चीज पेश करना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को बचपने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके बचपनों की कोई अहमियत नहीं समझते। हमारी फिक्र ये होती है कि 8वीं क्लास के बाद बच्चा दुनिया के अंदर जो है कुछ कर पाएगा, और 8वीं के बाद बच्चे के लिए माँ बाप कोशा हुआ करते हैं, लेकिन नहीं, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे को बचपने से कंट्रोल करो, बच्चे को बचपने से कंट्रोल करो। अगर आपने बचपने के अंदर उसे खिला पिलाकर इतना मोटा कर दिया कि वो जब क्लास में जाए तो उसे ऊंघ आने लगे, उसे नींद आने लगे, तो ये आपने अपने बच्चों के साथ मेहनत नहीं की। ये आपने मेहनत नहीं की, ये आपने उसको खिलाया नहीं, बल्कि आपने उसको सोलो पॉइजन दे दिया कि जिसके जरिए से उसका फ्यूचर तबाह होगा, फ्यूचर बर्बाद होगा। लिहाजा बच्चों के ऊपर इतनी निगाह रखो कि बच्चे फिट नजर आए, जब क्लास में जाएं तो क्लास के अंदर निशात हो, जब मजलिस में आए तो मजलिस के अंदर निशात हो, जब सड़क के ऊपर चलें तो सड़क के ऊपर चलते हुए निशात होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को अपने रहमो करम से ज्यादा उन्हें मोटा कर दिया, ज्यादा भारी कर दिया, उनकी सेहत का ख्याल ना रखा, तो याद रखो तुमने उनके फ्यूचर को तबाह कर दिया, अपनी आने वाली नस्लों के फ्यूचर को तबाह कर दिया। अगर बच्चा भारी हो गया, जो इंसान अपना काम नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारा बुढ़ापे में क्या अंजाम देगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हो कि तुमने उसके साथ अच्छा किया है, तुमने उसके फ्यूचर को भी तबाह किया है, तुमने उसे सोलो पॉइजन दिया है। लिहाजा बच्चे की केयर उसके बचपने से करो। आप ये देखें, जब मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ, स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर जब दर्स देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस सफे की नकल करो,
میں کہتا ہوں کہ اس صفحے کی نقل کرو تو کلاس کے اندر جو 40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو 3 منٹ میں اس نقل کو انجام دے لیں گے, 5 منٹ کے اندر اس نقل کو اپنی کاپی کے اندر نقل کر لیں گے, کچھ بچے ایسے ہوں گے جو 10 منٹ میں اس نقل کو انجام دے لیں گے, کچھ بچے ایسے ہوں گے جو 25 منٹ میں اسے کاپی کریں گے. یعنی جب میں کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوں تو 3 طرح کے بچے ہیں, ایک وہ ہے جو 5 منٹ میں کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو 10 منٹ میں کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو 25 منٹ کے اندر کر رہا ہے. اگر اسکول کے اندر 7 سبجیکٹ دیے تو جو بچہ 5 منٹ کے اندر کاپی کر رہا ہے اسے کتنے منٹ لگے؟ کوئی ضرورت نہیں لگے اپنے 7 سبجیکٹ کو پورا کرنے میں. جیسے سونا ویسے میری وجہ سے گڑبڑ نہ کرے. یا 25 منٹ میں کر رہا ہے تو اسے کتنے منٹ لگے؟ اسے لگے, اگر ہم 7 سبجیکٹ کو, ایک سبجیکٹ کی کاپی وہ 25 منٹ میں کر رہا ہے تو 7 سبجیکٹ کی کاپی تقریباً 2.5 گھنٹے کے اندر اس کو انجام دے گا, 2.5 گھنٹے کے اندر انجام دے گا. ایک بچہ کلاس میں وہ ہے جو 35 منٹ میں 7 سبجیکٹ کر رہا ہے, ایک بچہ کلاس کے اندر وہ ہے جو 2.5 گھنٹے میں 7 سبجیکٹ کو انجام دے رہا ہے. اب اس 2.5 گھنٹے والے کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ 6 گھنٹے یہ اسکول میں گیا, 6 گھنٹے یہ اسکول میں گیا, 2 گھنٹے اس کے آنے جانے میں صرف ہو گئے اور 2.5 گھنٹے میں اس نے کاپی کی. پھر اسے یہ کہا جائے کہ تم ان 7 سبجیکٹ کو یاد کر لو, تو یہ بچہ جو 6 گھنٹے اسکول میں, 2 گھنٹہ آنے جانے میں, 2 گھنٹہ آنے جانے میں اور 2.5 گھنٹہ کاپی کرنے میں لگا رہا ہے, تو اس نے 12 گھنٹے اپنے پڑھائی میں صرف کر دیے. اب اس کا ذہن تھک جاتا ہے, اس کی فکر تھک جاتی ہے, اب اس کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ اور چیزوں کو دنیا سے اخذ کر کے اس ذہن کے اندر رکھے. لہٰذا ماں باپ کو آگاہ ہونا چاہیے اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر, اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر. اگر وہ 2.5 گھنٹے میں 7 سبجیکٹ کو کر رہا ہے تو اس کے اوپر اتنی محنت کرو, اس کے بچپنے کے اوپر اتنی فوکس کرو کہ وہ 2.5 گھنٹے کے کام کو 35 منٹ میں کرنے لگے. اگر وہ 35 منٹ میں کرنے لگے گا تو آپ نے اپنے بچے کے ایک دن میں 2 گھنٹے بچا لیے. اگر 2 گھنٹے وہی اس پڑھائی کو, ان کتابوں کو اپنے ذہن میں اتارنے پر لگا دے تو یاد رکھو, بتاؤ یہ بچہ زیادہ ذہین کہلائے گا یا وہ بچہ زیادہ ذہین کہلائے گا؟ یقیناً جو 35 منٹ میں اپنے ہوم ورک کو کر رہا ہے اور 2 گھنٹے اس کتاب کو اپنے ذہن میں اتار رہا ہے, اس بچے کا رزلٹ بہتر ہوگا, اس بچے کا رزلٹ بہتر ہوگا اس بچے سے جو 2.5 گھنٹے میں کاپی کر رہا ہے. لہذا جب تمہارے گھر کے اندر یہ امانتیں ہیں, یہ بچے خالق کائنات نے دیے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر تم بچپنے سے فوکس کرو. جتنی ان کی نیو مضبوط ہوگی اتنا ان کی بلڈنگ مضبوط ہوگی, جتنا ان کے بچپنا بہتر ہوگا اتنا ان کی جوانی بہتر ہوگی, جتنی ان کی جوانی بہتر ہوگی اتنا ان کا بڑھاپا اچھا ہوگا. کیونکہ امام صادق نے ارشاد فرمایا, من طیب لیب ومن لیب طیب, جو انسان زندگی کے شروع میں اپنے آپ کو تھکا لے گا محنت کر کے, زحمت کر کے, پڑھ کر کے, اپنی دنیا کے اندر مشقت کر کے, اگر انسان نے اپنے نفس کو پہلے تھکا لیا, زندگی کے پہلے مرحلے میں تھکا لیا, امام صادق ارشاد فرماتے ہیں من طیب لیب, جس انسان نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو شروع جوانی میں تھکا لیا, محنت کے اندر, ریاضت کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, علم کے اندر, بزنس کے اندر, تو یہ انسان اپنے بڑھاپے میں موج کرے گا. من طیب لیب, جس نے تھکا لیا وہ بڑھاپے میں کھیلے گا. ومن لیب طیب, امام ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے اپنی زندگی کی شروعات, اس کی جوانی, اپنی جوانی ایسے ہی کبھی ادھر بیٹھ, کبھی ادھر بیٹھ, کبھی اس مارکیٹ چلے گئے, کبھی اس مال چلے گئے, کبھی یہاں سنیما دیکھ لیا, کبھی وہاں سنیما دیکھ لیا, جس نے اپنی جوانی کو شروع میں ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا, تو یاد رکھو اس کا بڑھاپا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے اور اس کی آخرت اس سے بھی زیادہ دردناک ہونے والی ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اور اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا
इग़्तनिम खम्सा क़ब्ला खम्स, के 5 चीजों को गनीमत समझो इससे पहले कि दूसरी 5 चीजें तुम्हारे सामने आ जाएं। हयातका क़ब्ला मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत के बाद अगर तुम कहने लगो बारे इलाहा दुनिया में पलटा दे, हम दोबारा अमाल सालेह अंजाम देना चाहते हैं, तो किसी इंसान को आज तक ये मोहलत नहीं मिली कि मरने के बाद उसे दुनिया में पलटाया गया हो। इसी जिंदगी को जो एक बार मिली है पलट कर दोबारा मिलने वाली नहीं है, इसे अपने लिए गनीमत समझो इससे पहले कि जिंदगी तुमसे ले ली जाए। फराग़का क़ब्ला शालिक, अपनी इस तन्हाई को, खलवत को, अपनी इस टाइम को, इस वक्त को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस खलवत को जो आपको 3 साल से लेकर जो है 25 साल तक मिली, जिसमें बाप करता था और आप खाली रहते थे, इस अपने खलवत के टाइम को गनीमत समझो। इसके अंदर मेहनत करो, काविश करो, पढ़ो, तरक्की करो, इल्म हासिल करो इससे पहले के तुम दुनिया के अंदर मशगूल हो जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पीछे लग जाएं, उनकी मफादात तुमसे मुंसलिक हो जाएं, उनकी ख्वाहिशात तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाए, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए खुद अपना आप, अपनी जवानी को गनीमत समझो और उसे बेहतर जो है गुजारो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अपनी सेहत को जो है अपने लिए अजीम नेमत समझो। ये ना समझो कि आज ये सेहत हमेशा रहने वाली है। जब सेहत है तो इसके अंदर इतना जुनून भर दो कि ये अपना बुढ़ापे का भी अभी कस्ब कर ले और अपनी आखिरत का भी अभी कस्ब कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने अपने माँ बाप के लिए कुछ ना किया तो तुम उम्मीद न रखो कि तुम्हारी नस्लें भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगी। लिहाजा जब तक तुम्हारे पास सेहत है, इस सेहत के जरिए अपनी दुनिया भी बनाओ, अपनी आखिरत भी बनाओ। इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए, खुदा न खास्ता फालिज आ जाए या कैंसर आ जाए और तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने लगो। अपनी सेहत को गनीमत समझो, इस गनीमत से इस्तेफादा करो इससे पहले कि तुम्हारे दरबार के ऊपर बीमारी आ जाए। गिना का कबला फकरी, अपने माल को गनीमत समझो, अपने माल को गनीमत समझो इससे पहले कि माल छीन लिया जाए, इससे पहले कि तुम दुनिया से मरो और तुम्हारा माल तुम्हारे वरसा में तकसीम कर दिया जाए। खुद अपनी आखिरत के लिए कहीं मस्जिद में इंफाक करो, कहीं तुल्लाब स्टूडेंट के लिए इंफाक करो, कहीं मस्जिद बनाओ, कहीं इमाम बारगाह बनाओ, कहीं नई तरह की आइडियोलॉजी के लिए उर्दू फाउंडेशन की तरह से इसी तरीके से मुअस्ससात बनाओ। घरों में बैठकर अपने माँ बाप और बच्चों के साथ दुनिया देखे कि इस्लाम क्या कहता है, दुनिया देखे कि दुनिया क्या चाहती है, दुनिया देखे कि किस तरीके से घरों के अंदर बैठकर भी इंसानों की इस्लाह की जा सकती है। दुनिया जज़ाकल्लाह किस तरीके से शिया पूरी दुनिया में फैल कर भी एक जगह पर एक वक्त में मुत्तहिद हो जाते हैं। जब हमारी रूह मुत्तहिद होगी, हम सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, हम इस्लाम के हामी कहलाएंगे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी या फाउंडेशन जी, सलामत रहे। मैं माजरत खां उर्दू फाउंडेशन से कि मैंने आज अपने वक्त में 10 मिनट का इजाफा कर लिया और इसके लिए मैं अपने गुनाह के लिए आप लोगों से जो है हाथ जोड़कर जो है माफी मांगता हूँ। 5 मुहर्रम है और 5 मुहर्रम वो है जिसे जनाबे अली अकबर के लिए याद किया जाता है। करबला के अंदर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, जब करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उन्होंने जनाबे अली अकबर को बुलाया, ए बेटा अली अकबर, देखो साहब शहीद हो चुके हैं, अंसार शहीद हो चुके हैं, बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कह दे कि हुसैन ने अपने बच्चे को बचा लिया और हमारे बच्चों को शहीद कर दिया। या बुनैया तकद्दम, मैं बेटा आगे बढ़ो, ए बेटा इज़्ने जिहाद, अम्मा से इज़्ने जिहाद तलब करो और जाओ मैदान कारजार के अंदर अपनी शहादत को पेश करो। अजीजो आप ये देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। जनाबे उम्मे लैला फरमाती हैं कि जब अली अकबर पैदा हुए झूले के अंदर हुआ करते थे तो मैं रात को देखा करती थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ करता था जैसे अली अकबर के झूले के ऊपर कोई आकर
कोई आकर झूल रहा हो, कोई आकर जनाब अली अकबर के झूले के ऊपर पड़ गया हो। जनाब उम्मे लैला कहती हैं मैं डर जाया करती थी, जब मैं डरा करती थी तो चीख मारा करती थी। मैं जैसे ही डर कर पूछती थी कौन है जो मेरे बच्चे के झूले के ऊपर साया कुरा है, तो हुसैन कहते थे ए लैला खामोश हो जाओ, मैं हुसैन हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चीखने से अली अकबर उठ जाए। कहा कि ए मेरे वालियो वारिस, क्यों जो है झूले के ऊपर इस रात की तारीकी में साया कुना है? तो हुसैन ने कहा ए लैला, मुझे इस बच्चे की मोहब्बत सोने नहीं देती, मुझे इस बच्चे की मोहब्बत सोने नहीं देती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को कहा कि इज़्न के लिए चले जाओ। जैसे ही इज़्न के लिए गए तो इमाम हुसैन ने कहा ए बारिल्लाह, तेरी बारगाह में उस कुर्बानी को भेज रहा हूँ कि जब भी हमें ज़ियारत रसूल के मुश्ताक हुआ करते थे तो नजर ना आए तो हम अली अकबर को देखा करते थे, जो अखलाक में भी, खिलकत में भी, खुल्क में भी तेरे रसूल से मुशाबे है। अजीजो, अली अकबर खेमे के अंदर गए, बीबियों को मालूम था, जिन बीबियों को मालूम हो कि असरे आशूरा सभी शहीद होने वाले हैं, जिन बीबियों को मालूम हो कि असरे आशूरा सभी शहीद होने वाले हो, अगर वहीं कोई जवान जाकर ये कहे कि अम्मा इजाजत दे दीजिए, अली अकबर मरने के लिए आमादा है, तो वो माँ किस तरह से इजाजत दे? अजीजो, हर बहन को अपने भाई के ऊपर नाज होता है, अपने भाई के ऊपर इफ्तिखार होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी घर के ऊपर आंच आ जाए तो घर में बैठी हुई बच्चियां और बीवियां ये नहीं कहती कि हमारे बड़ों को बुला दिया जाए, बल्कि जब घर के ऊपर आंच आती है तो घर की बच्चियां सबसे पहले जवानों को बुलाया करती हैं। ए जवानों आओ और हमसे हमारा दिफा करो। अली अकबर जब इज़्न के लिए गए, बीवियां सोच रही थी, जब अली अकबर चलने लगे कोई बीबी शाना पकड़ती थी, कोई कंधे के ऊपर हाथ रखती थी। किसी बीबी ने, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, किसी बीबी ने अली अकबर की रिजा के ऊपर हाथ डाला, पहलू के ऊपर हाथ डाला। हमीद इब्ने मुस्लिम कहने लगा मैं समझ गया अगर ये कोई बड़ी होती तो अली अकबर के शाने पर हाथ रखती, लेकिन बच्ची ने अली अकबर के जानू पर हाथ रखा। मैं समझ गया कोई बच्ची है। अब जो मैंने गौर से सुना, बच्ची अली अकबर से कह रही थी ए भैया इरहम गुरबतना, हमारी गरीबी पर रहम करो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। सकीना ने कहा इरम गुरबतना, हमारी गुर्बत के ऊपर रहम करो। अली अकबर चले खयाम से मक्तल की तरफ चले, हुसैन से इजाजत ली, कहा कि हुसैन कहने लगे ए बेटा मक्तल तो जा रहे हो, जरा मुड़ के देखते रहना, मुड़ के देखते रहना। अब एक मर्तबा जैसे ही अली अकबर चले तो देखा पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अली अकबर ने मुड़कर देखा, ज़ईफ बाप है जो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अली अकबर पलटे, बाबा जब रुखसत कर दिया था अब पीछे आने की जरूरत क्या है? हुसैन ने एक कलमा कहा, ए बेटा अगर तुम साहिब औलाद होते तो समझते कि बाप के सीने का दर्द कैसे होता है। अजीजों, जो भी करबला के अंदर शहीद गया वो पलट कर ना आया। कासिम गए पलट कर ना आए, ओलो मोहम्मद गए पलट कर ना आए, अब्बास गए पलट कर ना आए। करबला का एक वाहिद शहीद था जिसने अपनी जवानी के आलम में जब अपने बाप को परेशान देखा, अपने अहले हरम को परेशान देखा। अब जो अली अकबर ने जंग की, जो तलवार चलाई, तो आपकी तलवार ऐसे ऐसे चलती थी जैसे कोई मशीन
घास को काट रही हो, जब अली अकबर पर प्यास तारी हुई, क़याम की तरफ पलटे। एक मर्तबा बाप से कहा, बाबा प्यास मारे जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा अपनी जबान मेरी जबान में डाल दो। अब जो अली अकबर ने अपनी जबान को हुसैन की जबान में डाला, तड़प कर खींच लिया। ए बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा सूखी है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हुसैन के जवान बच्चे के सदक़े में आपकी गोदियां आबाद रहे, उनकी मुश्किलात दूर हो जाए, उन्हें दुनिया में तरक्की मिले, वो दुनिया में हुकूमत करते हुए नजर आए। बारे इलाहा उन्हें बेहतरीन तालीम से आरास्ता करना। जब अली अकबर चले मख्तल में कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, उमर साद ने कहा, यह बनी हाशिम का शेर है, यह बनी हाशिम का जंगजू है, इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसे धोखे से मारा जाए। एक शकी को दरख्त के पीछे खड़ा कर दिया गया। इधर से अली अकबर तेजी से घोड़े पर आए, उधर से शकी नेजा लेकर आया, अली अकबर के सीने में पेवस्त कर दिया। अली अकबर आगे की तरफ जा रहे थे, शकी मुखालिफ सिमत चल रहा था। अब जब नेजा अली अकबर के सीने में लगा, अब जो नेजा खींचा तो बर्ची का फल अली अकबर के सीने में टूट गया। अजीजों, करबला के अंदर जो भी शहीद होता था वो ये कहा करता था, अब्दुल्ला हुसैन आप पर मेरा सलाम। लेकिन जब अली अकबर जीन से जमीन पर आए तो अली अकबर ने ये नहीं कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला आप पर सलाम हो, बल्कि अली अकबर ने कहा अलैका सलाम या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला आप पर अली अकबर का सलाम हो। ये जनाब अली अकबर ने अस्सलाम अलैक क्यों नहीं कहा, अलैका सलाम क्यों कहा? अब जनाब अली अकबर ने अस्सलाम अलैक इसलिए नहीं कहा कि मेरा बाबा 57 साल का बूढ़ा है, अगर मैं सलाम करूंगा मेरा बूढ़ा बाबा मेरी मदद के लिए आएगा, उसका जिस्म इजाजत नहीं देता कि वो इन जनाजों को उठाकर एक जवान लाल का जनाजा उठाए। लिहाजा अली अकबर ने कहा अलैका सलाम या अबा अब्दुल्ला, ए बाबा आप पर अली अकबर का सलाम, बाबा मेरे जनाजे पर ना आइए। अली अकबर जीन से जमीन पर आए, लेकिन जैसे ही मौला हुसैन ने अली अकबर के सलाम को सुना, शफकत पिदरी दौड़ते हुए हुसैन को अली अकबर के करीब ले आई। जैसे ही अली अकबर ने देखा कि बूढ़ा बाप मेरी तरफ आ रहा है, अली अकबर ने सोचा कि मेरा बाबा मेरे सीने की पर्ची को नहीं सह पाएगा। लिहाजा अली अकबर ने हुसैन के आने से पहले अपने सीने की पर्ची को अपने दोनों हाथों से छिपा लिया, कहीं ऐसा ना हो मेरा बूढ़ा बाप इस सदमे को देख ना सके। लेकिन हुसैन तो हुसैन थे, बाप तो बाप था। कहा बेटा सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? कहा बाबा ऐसे ही हल्का सा दर्द है, अभी तकलीफ खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए बेटा जरा सीने से हाथ को तो हटाओ। अब जो हुसैन ने सीने से हाथ को हटाया, अली अकबर के सीने से खून का फव्वारा हुसैन के चेहरे पर। अब जो हुसैन ने सीने से पर्ची को निकाला, अली अकबर का कलेजा पर्ची की अरी के साथ निकल आया, रूह कफ़ से उनसुरी से परवाज कर गई। हुसैन ने मर्जिया किया, ए बारे इलाहा जिसका जवान बेटा मर गया हो, बुढ़ापे में वो बूढ़ा इस दुनिया में जी कर क्या करेगा? या दुनिया अलैकल फना।
हमारे इलाह हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारी इल्मी फिक्री रूही इक्तिसादी इस दवा जिस तरह की भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं नोहे के लिए ब्रदर आसिफ को बुलाऊं, मैं एक छोटी सी गुजारिश है। एक तो ये कि आज के स्पॉन्सर हैं जो हमारे हैं, डॉक्टर जनाब आज़िम हुसैन साहब, जनाब हसन नकवी साहब, जहाज़ भट्टी साहब, दार नकवी साहब, इनके मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा की रिक्वेस्ट है। आप एक मरतबा अलहम्द और 3 मरतबा एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब के भी, और आप लोग भी सब जानते हैं, ब्रदर अल्ताफ़ नकवी साहब, और डॉक्टर साहब की एक अजीज़ा हैं, वो अलील हैं शदीद, उनके लिए कम्मा यूजीबी का जो है वो विरद कर लिया जाए, 5 मरतबा पढ़ लिया जाए, तो उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए। परवरदिगार उनको इस विरद के सदक़े में सेहत कामिला अता फरमाए, जल्द सेहत इलाही आमीन। बिस्मिल्लाह अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आप तमाम हज़रात का, और ख़ास तौर से आज की जो तकरीर क़िबला ने की, जवाब नीला जवाब, बहुत ज़्यादा मालूमाती तकरीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उर्दू फाउंडेशन की तरफ से, और आप तमाम हज़रात की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और मौला उनकी तौक़ीफ़ात में इजाफ़ा करे और उनको जज़ाक। मैं गुजारिश करूँगा इसके साथ ही ब्रदर आसिफ बुखारी साहब से कि वो नहा के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब ब्रदर आसिफ बुखारी साहब। बस तमाम लोग मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा जहाँ जहाँ पर सब मौजूद है इंशाल्लाह। मेरा सेहरे वाला अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, लाशे अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों में थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, तू है कड़ियल जवान ऐ बेटा, बाप तेरा ज़ईफ है कितना, नूर आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नहीं नजर खैमा, खैमे लाशा ले जाऊं मैं कैसे, खैमे लाशा ले जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, अकबर, मेरा सेहरे वाला अकबर, जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा,
تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر، دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، مجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر، اکبر میرا سحر حوالہ اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ۔ یہ تھے برادر آصف بخاری صاحب جو کہ جناب سید عقیل لال کو ان کا پرسہ دے رہے تھے اپنی خوبصورت آباد میں۔ میں زیارت کے لیے درخواست کروں گا جناب پروفیسر شہباز علی صاحب سے کہ جناب وہ زیارت پڑھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابو طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا امام الحسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سامت ذلک ورازیت بک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا صاحب النصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریف الرحمن، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، جزاک اللہ پروفیسر صاحب۔ اس کے ساتھ میں دعائے فرج کے لیے جناب جہاز بھٹی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعائے فرج کریں۔ امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبارح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاکت الارض ومنیت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکى وعلیک المؤول فی شدت فی الرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا عاجلا قريبا كلام البصر، بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافياني وانصراني فإنكما ناصراني، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جہاز بہت ماشاء اللہ سے
آپ نے بہت اچھی دعا کروائی. اچھا میں انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے کل کی چھٹی مجلس محرم حرام کی چھٹی مجلس سے آپ کی خدمت میں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں ساتھ میں مائک بڑھا رہا ہوں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی طرف آخری کلمات کے لیے. میری طرف سے کل تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. جی بس تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں اور اسپانسرز کی خدمت میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی کاوشوں سے، آپ کے تعاون سے اردو فاؤنڈیشن کا پہلا عشرہ محرم اور تمام کامیاب مجالسوں کا انعقاد ہوا. میں تمام ذمہ داران اردو فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے میزبان جناب توقیر مہدی صاحب، تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، آپ سب کی خدمت میں میں شکر گزار ہوں. اور کل انشاءاللہ ہم لوگوں کی چھٹی مجلس کا انعقاد ہے اور کل سے ہمارے نئے مولانا انشاءاللہ ممبر افروز ہوں گے. اجازت چاہیے. خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ.